سازش کے ذریعے ملکی دفاع کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان دشمنوں کو جہاں سے سپورٹ مل رہی ہے اس سے آگاہ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دینا عظیم قربانیوں کے ساتھ بے وفائی ہے۔ ملکی مفاد کے لیے ذاتی خواہش اور رنا کو ختم کرنا ہوگا۔ اتحاد اور اتفاق وقت کا تقاضا ہے۔ اتحاد اور اتفاق سے ہی دہشت گردی کے نسور کا خاتمہ کریں گے۔ علماء کرام دہشت گردی کے خاتمے میں کردار ادا کریں۔ غلط معلومات کے ذریعے معاشرے میں زہر گھولا جا رہا ہے۔ پراپیگنڈے نے پاکستان میں بے سکونی پیدا کر دی۔ ترقی اور خوشحالی امن اور سکون کے ساتھ جڑی ہے۔ ہم مل کر آگے بڑھیں گے تو پاکستان خطے کے ممالک کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں۔ دہشت گردی کا اگر ایک یہ بھی زاویہ ہے پاکستان کے اندر، اور جس کے تانے بانے دور تک ملتے ہیں، اور ان دہشت گردوں کو جہاں سے سیاسی اور فائنینشل سپورٹ ملتی ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ پاکستان اپنے قدرتی وسائل سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اس سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ان کو گوارا نہیں، اور ان کو جہاں جہاں سے فائنینشیل سپورٹ، مالی ان کو سپورٹ اور دوسری سپورٹ مل رہی ہے، ہم سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ حکومت نے جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بڑی بیٹھک میں دہشت گردی کے خلاف حکومت نے واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ حکومت پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف واضح اور دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے تمام ثبوت پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے سر جوڑ لیے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردوں اور شرپسندوں کے سدباب کے لیے مؤثر بیانیہ بنایا جائے گا۔ قومی بیانیے اور ملکی سلامتی کے خلاف ہر قسم کے مواد کا سدباب کیا جائے گا۔ ہم آہنگی کے لیے تمام صوبوں میں تعاون اور آپسی روابط بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے فلم اور ڈراموں میں ایسے قومی موضوعات اپنائے جائیں گے جس سے شرپسندوں کے بیانیے کا مؤثر مقابلہ ہو سکے۔ قومی بیانیے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی مواد نشر کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے منفی معاشرتی اثرات کو اجاگر، سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا سدباب کیا جائے گا۔ جھوٹی معلومات اور مواد کا مستند معلومات سے بھرپور جواب دینے اور قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی مضمون شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر کمی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 254 روپے 63 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے برقرار۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات کرانے، کتابیں مہیا کرنے کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد شاہ نے دونوں درخواستیں منظور کی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات کرانے کے لیے جیل انتظامیہ کو حکم دیا۔ کہا عید کے دنوں میں بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات کرائی جائے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو کتابیں مہیا کرنے کا بھی حکم دیا۔ وکیل فیصل ملک نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دونوں درخواستیں دائر کی تھی۔ گزشتہ روز پراسیکیوٹر اور وکلا صفائی کی جانب سے دلائل مکمل کیے گئے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا جتنی ریگولر سیاسی ملاقاتیں جیل میں پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، ہمیں تو پی ٹی آئی کی حکومت کوئی ایسی اجازت نہیں تھی۔ جب مجھے نیب کے حوالات سے جیل بھیجا گیا تو ننگے فرش کے اوپر کمبل دیا گیا اور لنگر سے روٹی آتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو اضافی سہولیات بھی دیں، اضافی ملاقاتیں بھی کرا دیں۔ مجھے کوئی گلہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ضرور یاد کرانا چاہیے کہ جب ہم لوگوں کو قید کیا گیا تھا اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ حالات سارے میڈیا کے سامنے ہی ہیں۔ پی ٹی آئی والے پاکستان کے لیے انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے، اب خود ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ ملاقات جو ہے ان کی میرا خیال ہے ہوتی رہتی ہے۔ جتنی ریگولر ملاقاتیں، سیاسی ملاقاتیں جو ہیں پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی ایسی پی ٹی آئی کی حکومت میں اجازت نہیں تھی جب ہم قید تھے۔ میں جب مجھے نیب کی حوالات سے جیل بھیجا گیا تو ننگے فرش کے اوپر کمبل دے کے جو ہے نا یہی فیسلٹی تھی۔
और लंगर से रोटी आती थी। मुलाकातें भी एक्स्ट्रा करवा दें, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई गला नहीं है, लेकिन इमरान खान को ज़रूर याद कराना चाहिए कि जब हम लोगों को कैद किया गया था तो उसने क्या क्या हमारे साथ किया था। जिस किस्म की अफरा तफरी और इंतशार उनकी पार्टी में है, सारे मुल्क में, सारी दुनिया में पाकिस्तान के लिए इंतशार पैदा करना चाहते थे। अल्लाह माफ़ करे, हम खुद अपनी एक पार्टी जो है इंतशार का शिकार हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ग्रैंड अलायंस को लीड करें, हम खैर मकदम करेंगे। मौलाना रासी नहीं तो महमूद अचकज़ई ग्रैंड अलायंस की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात ना कराना गैर आइनी है। हम इस केस को दोबारा अदालत लेकर जाएंगे। 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई। बुशरा बीबी को सज़ा देना बानी पीटीआई को कंप्रोमाइज़ पोजीशन पर लेकर जाना है। शेर अफजल मरवत का पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का बयान बेबुनियाद और मन घड़त है। अरसा से पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए उसके लिए हम कोर्ट में गए थे। ये बिल्कुल एक गैर इलीगल ऑर्डर है और बिल्कुल मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है। और यही तो हमारा एक कंसर्न रहा है और शिकवा रहा है कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया महकूम बन गया, अदलिया कंप्रोमाइज़ हो गया, अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई है। और हमें पूरा यकीन है कि जब आज़ाद अदलिया के सामने, आज़ाद मनस जजेस के सामने खान साहब के केसेस आएंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और खान साहब बाहर होंगे। बुशरा बीबी का तो दूर दूर तक इसके साथ ताल्लुक़ नहीं, वो तो एक हाउस वाइफ है। आपने फ़कत उसको सज़ा इसलिए दी कि खान साहब को आप कंप्रोमाइज़ पोजीशन पे लेके आओ, उनको हर्ट करो। मौलाना साहब के साथ बड़े अरसा के साथ हम इंगेज हैं। मौलाना साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था 26वीं तरमीम के दौरान और हमें बड़ा सपोर्ट किया है। देखिए, जहाँ तक फॉरवर्ड ब्लॉक का ताल्लुक़ है, उन्होंने पहले भी पंजाब से रिलेटेड ऐसी स्टेटमेंट थी, वो भी स्टेटमेंट गलत है। मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुमलिकत को ख़त, NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का मुतालबा का हज़ाम अजला के इंज़माम से सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। अभी तक इतनी बड़ी तादाद में आबादी के लिए NFC अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। शेयर न मिलने की वजह से तरक्याती अमल और अमन व इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है। कबायली इलाकों का शेयर सूबाई हुकूमत की बजाय वफाकी हुकूमत को मिल रहा है, जो गैर आइनी है। माली वसाइल की तकसीम में इज़ाम अजला की शमूलियत के लिए 10वें NFC इजलास को जल्द बुलाया जाए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, वक्त बताएगा कि ये लोग अली अमीन गंडापुर पर वार करते हैं। गंडापुर 8-10 दिन से बानी से मुलाकात के मुंतज़िर हैं, मगर नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दिनों में दहशतगर्दी मजीद बढ़ गई है। लोगों का बसाया जाना गलत फैसला था। दहशतगर्दी का खात्मा वफाक और सूबे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और उधर तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान फासलों को बढ़ाने की साजिश कर रहा है। ग्रैंड ओपोजिशन में रुकावट से हुकूमत और गैर जमहूरी कुव्वतों को फ़ायदा होगा। तर्जुमान JUI ने कहा कि अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के गोर पचोफ हैं। PTI को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से ख़तरा है। जब ओपोजिशन इत्तेहाद बनने के करीब होता है, साजिशी नासिर अपना काम शुरू कर देते हैं। असलम गौरी ने कहा कि अली अमीन अपनी हुकूमत को दवाम देने के लिए ओपोजिशन इत्तेहाद से खौफजदा है। PTI क़यादत पार्टी के अंदर साजिशों पर नज़र रखे। ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। JUI और PTI के दरमियान माजी में तल्खियाँ रही हैं। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, दोनों जानिब से बयानात आते हैं, लेकिन मुस्तकबिल को सबोटाज नहीं करेंगे। मुस्तकबिल का अलायंस बनता है तो सारी चीज़ों पर बात हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज JUI तर्जुमान की जानिब से अली अमीन के खिलाफ सख्त बयान आया। हम भी जवाब देकर तल्खियाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तनकीद हर जगह से होती है, लेकिन तनकीद का जवाब तल्खी नहीं होनी चाहिए। मौलाना की जानिब से भी मुस्बत बयान था कि छोटी बातों पर तवज्जो नहीं देंगे। ABN न्यूज़ बना जायद किराए देकर लाहौर से अपने घरों को वापस जाने वाले परदेशियों की आवाज़। जायद किराए लेकर परदेशियों की जेबों पर डाके डालने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोटरवेज पुलिस के हमरा ABN न्यूज़ टीम ने बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों से पूछताछ की। जायद किराया वसूली, गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों को सवार करने समेत दीगर खिलाफ वर्जियों पर मोटरवे पुलिस ने मुतअद्दिद ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं लाहौर से नादिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। हुसूल रिज़्क़ के हलाल के लिए लाहौर आने वाले परदेशियों ने अपनों में मीठी ईद बनाने के लिए जब अपने अपने आबाई इलाकों का रुख किया तो ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी छुरियां तेज कर ली। ABN न्यूज़ बना परदेशियों की आवाज और जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मोटरवे पुलिस के हमरा किया बसों को चेक, मुतादिद शहरियों से लिए गए जायद किराए वापस दिलवाए और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करवाई। ओवरलोडिंग, ओवर चार्जिंग और दीगर खिलाफ वर्जियों पर मुतादिद ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भारी जुर्मानों का सिलसिला जारी। मुतादिद बसें भी थानों में बंद कर दी गयी। सामान मेरा देन
दिन मैंने बकाया दिन मैं लस जाना, मैंने कोई एतराज नहीं, ना गड्डी वाले ना किसी सिस्टम ना। एसएसपी मोटरवेज आतिफ शहजाद ने एबीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ना तो किसी ट्रांसपोर्टर को परदेशियों की जेबों पर डाके डालने की इजाजत दी जा सकती है और ना ही उनकी जिंदगियों से खेलने की। सामने हर बस की फ्रंट स्क्रीन पे अगर किसी से ज़्यादा लिया है अभी हमें कंप्लेन कर सकते हैं आप, ठीक है। जहाँ पे मोटरवे पुलिस बस के अंदर चेक नहीं करने के लिए आप 130 की हेल्पलाइन आपके लिए अवेलेबल है, आप जब मर्जी उस पर कॉल करें, इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट पे मोटरवे पुलिस रिस्पॉन्स करेगी। इस मौका पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपनी अनोखी मंतक पेश करते हुए कहा कि जब हमारे बेजा चालान किए जाएंगे तो हम शहरियों से ही वो पूरे करेंगे। डीएसपी मोटरवेज आरिफ खान ने एबीएन न्यूज की वसासत से शहरियों को पैगाम देते हुए कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए शाहराहों पर मौजूद हैं ताकि आप बाहिफाजत सफर करें। जहाँ पर इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, तो वहीं पर शहरियों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जायद किराया अदा करके बस के अंदर या छत पर सफर करके ना तो खुद किसी कानून शिकनी का सबब बने और ना ही किसी ट्रांसपोर्टर्स को कानून शिकनी करने की इजाजत दें। नादिर चौधरी, एबीएन न्यूज, लाहौर। कोयटा में ईद करीब आते ही खवातीन ने शॉपिंग के बाद ब्यूटी पार्लर का रुख कर लिया। कहती हैं कि पार्लर्स जाए बगैर शॉपिंग अधूरी है। इस हवाले से देखते हैं मुस्तफ़ा बुज़दार की ये रिपोर्ट। ईद का त्यौहार हो और खवातीन किसी से पीछे रहें, ये कैसे मुमकिन है। ड्रेसिंग हो या फिर जूतों की खरीदारी चांद रात जारी रहती है, मगर बनाव सिंगार के लिए खवातीन हमेशा ही फिक्रमंद रहती हैं। यही वजह है कि कोयटा की खवातीन कहती हैं कि स्किन ट्रीटमेंट के बगैर ईद की तैयारियां नामुकम्मल हैं। मैं यहाँ पे रूटीन में तैयार होने आती हूँ और आज की जो ख़ुसूसी वजह है वो ईद की तैयारी के लिए आई हूँ। तो इसमें हम जब तक हम सैलून न जाएं, जब तक हम अपना फेशियल है, कटिंग है, ये ना करवाएं तो ईद की तैयारियां मुकम्मल नहीं होती। खूबसूरत नजराना खवातीन की कमजोरी है जो उन्हें ब्यूटी पार्लर लाती हैं। ईद के तैयारियों में मसरूफ है खातून कहती हैं, मेरी बहन कराची से कोयटा तैयार होने के लिए आई है। ईद नज़दीक आ रहा है और हमें लड़कियों को ईद का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है कि ईद कब आएगा और कब हम शॉपिंग में जाएंगे और कब मैंने जूते तो शॉपिंग फुल कर ली है। जो सैलून आना है, हेयर स्टाइल करवाना है, कटिंग करवाना है, वो रहता है मेरा। खवातीन के साथ साथ बच्चियां भी बड़ी तादाद में हेयर कटिंग करवाने के लिए पार्लर्स में मौजूद हैं और ईद की तैयारियां जोशो खरोश से कर रही हैं। मैं अपनी कटिंग के लिए आई हूँ और ईद के लिए, जब पार्लर नहीं आई तो ईद के मजा ही नहीं है। ईद के त्यौहार पर खूबसूरत दिखने की खवातीन की चाह ने जहां ब्यूटी सैलून्स और पार्लर्स में रश बढ़ा दिया, वहीं हालात की खराबी के बावजूद मार्केट्स और बाजारों में भी खवातीन का रश बढ़ गया। कैमरामैन मोहम्मद एजाज के साथ गुलाम मुस्तफा बुज़दार, एबीएन न्यूज, कोयटा। और खवातीन के लिए खरीदारी करना अब हुआ आसान। मुल्तान में लेडीज़ पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल पिंक स्क्वाड बना दिया गया जो बाजारों में पेट्रोलिंग करेगा। मजीद देखते हैं दिलजेब आकाश की रिपोर्ट। खवातीन को हरासानी से महफूज रखने के लिए मुल्तान में खवातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल पिंक स्क्वाड मुतारिफ करवाया गया है। स्क्वाड में 10 स्कूटीज और 10 साइकिलें तकसीम कर दी गई हैं। ईद की खरीदारी के दौरान खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक स्क्वाड गर्देजी मार्केट, ब्रांड रोड, कैंट बाजार और हुसैना गाही समेत मुख्तलिफ मकामात पर तैनात रहेगा। SSP ऑपरेशन कामरान खान का कहना है कि खवातीन पुलिस एहलकार मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। पहले जैसे हमारे पास मेल पेट्रोलिंग होती है, अब फीमेल पेट्रोलिंग होगी। जैसे मतलब फीमेल्स को कोई भी मसला होता है, उनके साथ मेल्स नहीं होते, वो अकेली बाहर निकलती हैं, तो वहाँ पे हमारी मौजूदगी उनको प्रोटेक्शन का साथ देगी और इनकेस उनको कोई मसला होता है तो वो हमारे साथ आसानी से रब्ता कर सकेंगे और हम उनके लिए उनके मसले का हल कर सकेंगे। लेडीज एहलकार कहती हैं कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर मेहनत करेंगी, उन्हें परेशानी से बचाने के लिए हम वक्त तैयार रहेंगी। में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मर्दों के शाना बशाना काम करने का एक और मौका दिया गया है। इसका बेनिफिट ये है कि औरतों को सहूलत हो जाएगी अपने किसी भी हकूक़ को पहचाने में। पिंक स्क्वाड जैसे इक़दाम खवातीन के महफूज और दोस्ताना माहौल फराम करने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है जिससे मुआशरे में मुस्बत तब्दीली आएगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ दिलजेब आकाश, एबीएन न्यूज़, मुल्तान। ईद उल फितर की आमद है। महंगाई के बावजूद कोहाट के बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। खवातीन, बच्चे, नौजवानों समेत बड़ों ने भी बाजारों और मार्केटों का रुख किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एबीएन फरहान बंगश के इस रिपोर्ट में। रमजान के आखिरी अशरे के आखिरी दिनों में कोहाड़ बाजार में ईद मेले सज गए हैं। औरतें तो औरतें, बच्चे बड़े सब शॉपिंग में मसरूफ हैं। हम सब बहुत खुश हैं और हम लोगों ने ईद के लिए वास्कट ली है और ईद के लिए कपड़े लिए, ईद के लिए अपनी खुशी के लिए जोड़े लिए और ईद के लिए सेवइयां भी ली हैं और ईद को सेवइयां बनाएंगे और खाएंगे मीठी। बढ़ती हुई महंगाई के सताए ताजिर ईद शॉपिंग से काफी खुश नजर आने लगे।
میں بذات خود دکاندار ہوں اور میں اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلی سال کی نسبت سے یا اس سے 2-3 سال پہلے کی جو کسٹمر ہمارے پاس آ رہی تھی اس کی نسبت سے اس دفعہ گاہک بہت کم ہے. اس وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہے. جو گاہک حضرات ہماری چیزیں پسند کر دیتے ہیں وہ مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. متعلقہ اداروں سے شہریوں نے عید میں مہنگائی کے کنٹرول کا بھی مطالبہ کیا. مہنگائی کی وجہ سے جو ہم لوگ بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے, حکومت کو چاہیے کہ اس ایشو پر جو ہے نا تھوڑا سا نوٹس لے, کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہے پچھلے سالوں کی نسبت. لیکن جیسا کیسا بھی ہے ہم لوگ کر کے اپنے بچوں کے لیے تھوڑا بہت جو ہے نا خریداری کر رہے ہیں. بوتل سے نکلا مہنگائی کا جن جتنا بھی بڑا ہو عید تو منانی ہی ہے. کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فرحان بنگش, ABN کوہاٹ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کی توجہ معیشت کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے. حکومت ملکی برآمدات کو بڑھانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے. بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں بجلی کے نرخوں میں کمی لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے وزیر اعظم کا جلد اعلان متوقع ہے. شرح سود میں کمی سے اقتصادی ترقی کے لیے حالات مزید بہتر ہوں گے. پاکستان اس کیلنڈر سال میں پہلا چینی یوان بانڈ جاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. یوان بانڈ مالیت $200 سے $250 ملین کے درمیان ہے. Very actively pursuing that. We hope to launch and to print the inaugural bond during this calendar year. So we have appointed CICC as our advisor. We are working very closely with AIIB and Asian Development Bank for credit enhancement for that issue, so that in some sense we are trying to follow the Egyptian model. So for us the size is not that important. The important thing is to diversify the funding base. So we have issued in the euro space, in the US dollar space, Islamic sukuks. It is about time that we now tap the second largest and deepest capital market in the world. Hence our focus on the inaugural Panda bond. IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزک نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائنانسنگ پر بات چیت کامیاب رہی. کلائمیٹ فائنانسنگ کے تحت $1.3 ارب ملیں گے. میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کلائمیٹ فائنانسنگ کی مد میں $1.3 ارب 28 ماہ میں جاری ہوں گے. پاکستان کے ساتھ 37 ماہ کا توسیع سہولت فنڈ پروگرام سپتمبر میں طے پایا تھا. پاکستان EFF پروگرام کے پہلا جائزہ اجلاس میں کامیاب رہا ہے. نئے مالی سال 2025-26 کے لیے بجٹ سازی کا عمل حتمی مرحلے میں داخل. وزارت خزانہ اور FBR کی جانب سے بجٹ اہداف کا تعین جاری ہے. آئندہ بجٹ میں ٹیکس محصولات کا ہدف 15,270 ارب روپے مقرر کر دیا گیا. رواں مالی سال کے مقابلے میں آئندہ سال کے لیے 2,300 ارب روپے اضافے کا تخمینہ ہے. گزشتہ مالی سال میں FBR کی ٹیکس محصولات 9,311 ارب روپے رہے. آئندہ مالی سال کے لیے براہ راست ٹیکس وصولی کا تخمینہ 6,570 ارب روپے ہے. وفاقی حکومت کا بجلی صارفین کو مزید ریلیف دینے کا فیصلہ. حکومت نے ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. وفاقی حکومت نے بجلی صارفین کو مزید ریلیف دینے کے لیے ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی بڑھانے کے لیے نیپرا سے رجوع کر لیا ہے. نیپرا میں سبسڈی سے متعلق سماعت 4 اپریل کو ہوگی. اپریل سے جون تک 3 ماہ کے لیے سبسڈی میں اضافہ کیا جائے گا. ڈسکوز اور کے الیکٹرک صارفین کو $1.71 فی یونٹ ریلیف ملے گا اور لائف لائن صارفین کے علاوہ تمام صارفین کو سبسڈی دی جائے گی. حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے ریلیف پیکج پر کام بھی جاری ہے. IMF کی منظوری کے بعد ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے گا. وفاقی وزیر برائے اوورسیز چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور اپوزیشن کی APC کی کوئی اہمیت یا ضرورت نہیں. جو امریکی سازش کا شور مچاتے تھے آج وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں. بلوچستان میں فنڈڈ گروہ دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور ان حالات میں سب جماعتوں کو دہشت گردی کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا. نیشنل سیکیورٹی کونسل میں حکومت کے ساتھ اپوزیشن کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. APC کروائیں گے اس پہ کوئی سیاسی جماعت جاتی ہے نہیں جاتی اس کی میرے خیال میں اتنی ویلیو نہیں ہوگی. پارلیمنٹ سپریم ہے. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں ان کو آنا چاہیے تھا اور اگلا بھی اجلاس پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر نہیں ہے. ان کو بیرونی قوتیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں اس جتھے کو. پوری قوم اکٹھی ہو, متحد ہو, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں. یہ نہیں کہ وہ حکومت میں نہیں ہیں تو وہ باہر بیٹھ کے تو صرف تنقید کری جائیں. اگر اپوزیشن میں بھی ہیں تو ان کا بھی رول بنتا ہے. نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں ہر جماعت کو شامل ہونا چاہیے, اپنی رائے دیں. امریکہ ہی نہیں تھا جس نے سازش کی تھی, تو سازشیوں سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے.
मिशाल यूसुफजई का शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, इन्हें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी में से किसी ने काबीना से नहीं निकाला था। एक साजिश के तहत एक मैसेज के जरिए 3 लोगों ने खेल खेला लेकिन बुरी तरह नाकाम हुए। मिशाल यूसुफजई का कहना था कि जब बानी पीटीआई को पता चला तो इन्होंने सख्त पैगाम दिया और फैसले को वापस करने का कहा। तीनों हजरात में से 2 अपने बयान से मुकर गए, एक को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को बुशरा बीबी अपने मर्जी से नहीं गई थी, इन्हें धोखे और ज़बरदस्ती से ले जाया गया था। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ, मुझे अपना बयान बदल देने का कहा गया लेकिन मैंने कुर्सी की बजाय उसूलों पर खड़े होने का फैसला किया। अगर बुशरा बीबी को गिरफ्तारी का खौफ होता तो वो आज अडयाला जेल में ना होती। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले से थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक में फलकबोस सी इमारत चंद लम्हों में मलबे का ढेर बन गई। 200 अफराद हलाक और 732 जख्मी हो गए। मस्जिद के जुज़वी शहीद होने से 30 नमाजी शहीद हो गए। ज़लज़ले के झटके थाईलैंड समेत दीगर करीबी इलाकों में भी महसूस किए गए। सैकड़ों मकानात तबाह। बैंकॉक में ज़ेर तमीर इमारत गिरने से 2 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए। बुलंदोबाला इमारतों को खाली करा लिया गया। मेट्रो भी रुक गई। शहर में एमरजेंसी नाफिज। बैंकॉक को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया गया। म्यांमार में आज जुम्मे के रोज़ 7.7 और 6.4 शिद्दत के यके बाद दीगर 2 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 महसूस की, जिसका मरकज़ म्यांमार में 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था।